Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazuna Ustaz Iskandar Hafizahullah Ta'ala dan juga kepada para peserta yang sudah hadir di talaki virtual ya, pembelajaran fikih Syafi'i pemula. Dan juga kita usahakan ya, insyaallah kita memulai penjelasan saat ini dari bab nikah dan juga kita serahkan tempat dan waktu ya, untuk tidak memperpanjang lebar, kita serahkan kepada Ustazuna langsung sebagai pemateri untuk membawakan materinya karena waktu kita yang cuma sampai insya Allah 1 jam ke depan insya Allah taala. Kepada Ustaz Iskandar Hafizullah taala, pada tafadhol masykuran ma'juran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. وقال الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا رأيت نفسي مكذبا أما بعد. كيف يا إخوان الصوت واضح؟ صوت واضح؟ واضح مسموع؟ واضح واضح؟ اسمع. نعم طيب. نعم متصل ولا متقطع؟ يعني الصورة واضحة سلسة ولا فيه يعني تقطع؟ نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الكرام، أكرمكم الله وأسعدكم الله، حفظكم الله ووفقكم الله أينما وإيانا أينما كنا. نواصل القراءة والتعليق على كتاب متن أبي شجاع. طيب إخوة، إذا حصل الانقطاع وتقطع يعني إما في الصوت أو إما في الصورة فأخبرني يعني عاجلا. نواصل القراءة والتعليق على كتاب متن أبي شجاع. واتفقنا في الأسبوع الماضي على مواصلة القراءة لباب النكاح يعني من المتن. فإن شاء الله نقرأ اليوم كتاب النكاح بإذن الله. ونخطط ونتوقع، نتمنى أن نختم القراءة على باب النكاح يعني في 5 أسابيع إن شاء الله بإذن الله. في 5 أسابيع نختم هذا الكتاب إن شاء الله على شكل المرام، على يعني سنعلق على مواضع لا غنى منها عن التعليق بإذن الله. نعم. من يريد أن يقرأ لنا؟ تفضل. كتاب النكاح. طيب ابن سبيل تفضل اقرأ. نعم أستاذ. bagaimana كيف صوت أستاذ واضح؟ طيب أي واضح. طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولأستاذنا وللمسلمين. كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، ويجوز للحر أن يجمع بين 4 شرائط وللعبد. نعم جملة أخي. نعم طيب. والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه. ولن قول المؤلف والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه،
liman yahtaju ilaihi. Hakadha, na'am. فإذا سأل السائل ما هو حكم النكاح نجيب بأن النكاح له تقريبا أربعة أو خمسة أحكام. يعني النكاح، ما حكم النكاح؟ حكم النكاح يختلف باختلاف الأشخاص. حكم النكاح يختلف باختلاف الأشخاص. فقد ذكر فقهاء الشافعية على أن النكاح قد يختلف، قد يتطرق له خمسة أو أربعة أحكام. أولا واجب، يعني النكاح واجب لمن، اكتبوا يا إخوان. أولا النكاح واجب لمن خاف العنت. ما هو العنت؟ العنت هو الزنا. فأي رجل أو أي امرأة توفرت فيه شرطان. فأولا توقانه للنكاح، أو شدة توقانه. ما معنى توق يعني شدة إرادته. طاقة، ما معنى طاقة يعني يريد جدا. يعني إذا أولا توقان النفس، يعني إذا كان المرء أو الرجل أو المرأة يعني تحتاج جدا، تريد جدا، تشتهي جدا، شهوة، تشتهي جدا للوطء. هذا هو الضابط الأول أو الشرط الأول. ثم الشرط الثاني كانت بيئته، يعني يخشى منها الوقوع في الزنا. هذه البيئة يعني بيئة فاسدة، يعني تنتشر فيها الفواحش والمنكرات، وكان له معاملة مع النساء الأجنبيات مثلا. يعني كان موظف يعني في الشركات الأهلية أو حكومية، وكان في الموظف نساء أجنبيات موظفات كذلك. نعم. فالبيئة وتلك الأجنبيات فاتنة مثلا، يعني غير متخلقة بالخلق الحسن، يعني لا ترد يد اللامس تلك الأجنبيات. هذه الشرط الثاني، وهو البيئة فاسدة يخشى منها الوقوع في الزنا. فإذا توفر للمرء أو للرجل أو للنساء هذا شرطان أو هذا أمران، هذان ظرفان، اختلفت يعني توفرت له أو لها هذان الشرطان، فالنكاح واجب عليه. فهمتم يا إخوان؟ نعم. هذا هو الحكم الأول للنكاح، وهو يكون واجب. والثاني مستحب لمن النكاح مستحب لشرطان أيضا، لمن توفر له شرطان. الشرط الأول هو ما سبق، وهو توقانه أو احتياجه أو رغبته أو شهوته للوطء. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني يعني عنده قدرة المالية على النكاح. القدرة المالية على النكاح هو المهر. طيب، المهر ليس يعني القدرة المالية على النكاح ليست كما اعتبره بعض الآباء اليوم. يعني بعض الآباء أو بعض الوالدين، يعني بعض الأمهات والآباء الوالدين اليوم يعني ظنوا أن من شروط النكاح أن يكون للرجل وظيفة، أو أن يكون للرجل محترفا حرفة لائقة به مثلا، يعني ذا حرفة، ذا عمل، ذا راتب شهري، كما ظنه أو اعتبره أو اشترطه بعض الآباء أو الأمهات. هذا ليس كذلك. القدرة المالية المعتبرة المشروطة في الفقه الشافعي هو فقط المهر.
الصداق. يعني فأي رجل له قدرة مالية لشراء المهر، يعني لشراء المهر مثلا. المهر عندنا في جاوا مثلا، في جزيرة جاوا، يعني في الغالب المرأة مهر النساء يعني متوسطة، يعني متوسط مرتبة الاجتماعية، ويكون يعني 10 جرام، يعني 10 جرام من الذهب، يعني 10 جرام، وبعضهم يعني 5 جرام، يعني بين 5 إلى 10. يعني هذه المقدار المعتاد لمهور النساء في جزيرة جاوا مثلا، من بين 5 إلى 10، يعني وبعضهم زاد إلى 20 كذلك. أما ما زاد عن 20 فنادر، ما زاد عن 20 غرام هذا نادر جدا، هذا في جزيرة جاوا. فمن له قدرة مالية على شراء المهر وكانت شهوته موجودة للوطء، يعني للوطء للجماع، فهذا صار النكاح مستحبا له. هذا هو الحال الثاني من أحكام، أو الحكم الثاني من أحكام النكاح. ثم يكون الحكم ثم يكون النكاح مباحا لمن؟ النكاح مباحا لمن ليست له رغبة ولا شهوة إلى النساء، إلى الوطء، إلى الجماع، ليست له شهوة لكن له قدرة مالية على النكاح، يعني له قدرة مالية على النكاح لكن ليست له شهوة. النكاح هنا يكون مباحا له في حقه. ثم الرابع، النكاح يكون مكروها. النكاح يكون مكروها لمن لم تتوفر له الشرطان المذكوران في الاستحباب. ما هما الشرطان المذكوران في الاستحباب؟ أولا توقان إلى النكاح أو الشهوة إلى الجماع، ثم ثانيا القدرة المالية. فمن لم تتوفر له لم يتوفر له الشرطان السابقان فالنكاح في حقه مكروه، يعني النكاح في حقه مكروه. ثم يكون ثم فيه سؤال آخر يعني يتعلق حول هذا: ما حكم النكاح في حق من له رغبة إلى الجماع؟ نعم، رغبة شهوة إلى الوطن، لكن ليست له قدرة مالية، ليست له قدرة مالية. نعم، هنا اختلف الشافعية في حكم النكاح له، يعني ليست له قدرة مالية، نعم، لكن له رغبة إلى النكاح. نعم، ما حكم النكاح فيه؟ اختلف الشافعية في حكم النكاح في حق هذا الرجل إلى قولين. القول الأول يعني النكاح مستحب له، النكاح مستحب له، نعم، وإن لم يجد قدرة مالية على شراء المهر، يعني نعم، لأن المهر يجوز له أن يكون مؤجلا، يجوز له أن يكون مؤجلا يعني دينا. نعم. ثم القول الثاني النكاح في حكمه مباح، النكاح في حكمه مباح، والأولى له أن يعالج شهوته بالصوم، أن يعالج شهوته بالصوم. فهمتم يا إخوان؟ نعم، إذن من له رغبة في الوطء والجماع والشهوة لكن ليس له قدرة مالية فيه قولان. القول الأول مستحب له النكاح، نعم، ويكون المهر دينا، نعم. والقول الثاني هو الانتظار إلى توفر القدرة المالية ويعالج شهوته بالصوم، نعم. والقول الأول هو أرجح والله أعلم. بالنسبة لي يعني أنا أميل إلى القول الأول وهو استحباب النكاح في حق هذا الرجل. نعم، خلاص تمام يا إخوان.
ثم الحكم الخامس وهو الحرمة أو التحريم يعني النكاح محرم في حق من أراد بنكاحه إضرار المرأة التي ينكحها فالشافعية نصوا على تحريم النكاح لرجل يريد بزواجه من امرأة يريد أن يضرها يعني أو يعذبها مثلا أو يضربها مثلا هكذا يعني يريد زواج امرأة هو تزوج بامرأة يعني ينوي به أو يقصد بنكاحه إذا تزوج بها وصارت زوجته أن يعذبها مثلا أو يضر بها أو أن يؤذيها هذا هو نكاح حرام وكذلك من يعني الأنكحة المحرمة المشهورة يعني مثلا نكاح المتعة أو النكاح بشرط الطلاق أو يعني ضروب أمثلة كثيرة أنواع كثيرة من أنكحة الجاهلية وغيرها من الأنكحة المحرمة يعني المذكورة المشروحة في كتب المطولات هذا هو المسألة الأولى حكم النكاح ما هو حكم النكاح يعني 5 أحكام للنكاح يعني نعم يختلف باختلاف الأشخاص ثم اقرأ يا ابن سبيل ويجوز للحر نؤخر الأسئلة إلى ساعة إلى قبل تمام الدرس ب 15 دقيقة قبل تمام الدرس قبل نهاية الدرس ب 15 دقيقة يعني نعطي الفرصة للأسئلة نعم تفضل ابن سبيل ويجوز أحسن الله إليك. ويجوز للحر أن يجمع بين 4 فرائض نعم وللعبد بين 2. أي نعم يعني طبعا هذه للمرأة للرجل أن يجمع بين 4 نساء لرجل الحر له أن يجمع بين 4 نساء وأما العبد فيجوز له أن يجمع بين زوجتين فقط هنا بعض الأسئلة يعني ما حكم جواز العبد أو نستمر أولا نواصل القراءة أولا ولا ينكح الحر اقرأ يا نعم. ولا ينكح الحر ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت. وخوف العنة نعم يعني الحر جاز أن يتزوج بالحرة هذا بالإجماع الحر جاز له أن يتزوج بالأمة الرجل الحر والمرأة أمة ما حكم هذا النكاح حكمه جائز لكن بشرطين أولا عدم قدرة الرجل بصداق الحرة كما قلنا مثلا في جزيرة جاوا صداق الحرة مثلا طبعا يعني هذه المسألة يعني افتراضية ليس لها واقع اليوم الأمة لم توجد أبدا اليوم يعني لا توجد لا عبد ولا أمة ما في اليوم نعم لكن هذه مسألة افتراضية نبينها عدم صداق الحرة ثم ثانيا خوف العنت كما قلنا يعني البيئة فاسدة يخشى منها الوقوع في الزنا نعم وأما إذا كان الرجل عبدا والمرأة حرة ما حكم هذا النكاح الرجل عبد والمرأة النساء والمرأة حرة الزوجة حرة والزوج عبد ما حكم هذا النكاح قال بعض العلماء بأنه لا يجوز عند جمهور العلماء لكن بعض المالكية يجيز زواج العبد بالحرة نعم طيب خلاص فهمتم يا إخوان يعني نقلل من البيان في هذه المسألة لأنها ليس لها ثمرة واقعية اليوم نعم طيب استمر واصل ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب نعم أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز.
نعم. والثاني النظر. طيب، واحد واحد. نوع. نعم. ابن سبيل تابع معي. نعم. يا إخوان، هنا الآن استطرد المؤلف أو تطرق المؤلف إلى شرح مسألة مهمة، وهي نظر الرجل إلى المرأة، وكذلك بالعكس نظر المرأة إلى الرجل. ما حكم النظر؟ ما حكم نظر الرجل إلى المرأة؟ فهذه النظر ينقسم إلى 7 أقسام كما قال المؤلف. أولا نظر الرجل إلى أجنبية. نظر الرجل إلى أجنبية يعني غير محرم له. أجنبية غير محرم له، من لا يحل له النظر إليه، يعني أجنبية. فهذا غير جائز إذا كان لغير حاجة. أما إذا كانت لحاجة سيبين فيما بعد، سيبينه المؤلف فيما بعد إذا كان النظر لحاجة. هنا ورد عدة أسئلة. السؤال الأول: ما هو ضابط الرجل الناظر؟ ما هو ضابط الرجل الناظر؟ يعني هل يستثنى منه شيخ كبير هرم، يعني كبير السن، يعني شيخ كبير السن، يعني طاعن في 70 في 60 أو 70 أو 80، هل يحرم له أيضا النظر؟ هنا نجيب الرجل الناظر عام، يعني ولو كان كبيرا جدا في السن، يعني يحرم له النظر إلى الأجنبية. ثم المسألة الثانية أو السؤال الثاني أو الكلام الثاني هنا في هذه المسألة: ما ضابط المنظور إليها وهي المرأة؟ كذلك أيضا ولو كانت كبيرة في السن، ولو عجوزا، ولو شوها، ولو قبيحة. شوها يعني قبيحة المنظر، ولو كانت المرأة كبيرة المنظر. وكذلك ولو كان الناظر كبير السن، يعني نفس الشيء، الحكم نفس الشيء، لا يحرم له النظر، نعم، منه إليها. ثم الضابط الثالث أو السؤال الثالث: ما هو أو ما هي الأعضاء أو ما من أي البدن الذي يحرم النظر إليها؟ نعم. القول الراجح هو جميع البدن. ولو الوجه أو الكفين. فهنا سؤال مهم أيضا: ما حكم استخدام النقاب عند الشافعية؟ ما حكم استخدام النقاب؟ ما حكم استخدام النقاب للمرأة عند الشافعية؟ الجواب على القول الراجح عند المذهب الشافعي هو الوجوب. فأي إندونيسية يعني الذي عم في جمهوريتنا إندونيسيا المذهب الشافعي. المذهب السائد في بلدنا إندونيسيا هو المذهب الشافعي. فمن ادعى بأنه شافعي أو شافعية فالأصل أو فالمذهب الراجع عنده هو استخدام النقاب كما أفتى به المتقدمون من العلماء النهضيين. يعني أفتوا بوجوب استخدام النقاب. فالنهضيون في الحقيقة هم أولى من استخدم النقاب لنسائهم، لأنه هو المذهب السائد عند الشافعية. فهمتم يا إخوان؟ نعم، هذا الأول. ثم والثاني تفضل. والثاني نظره إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. نعم. والثاني والنوع الثاني من النظر هو النظر إلى من يحل له من النساء، مثلا النظر إلى الزوجة أو النظر إلى الأمة، يعني إلى أمته. هذا حكمه جائز إلى جميع بدنها،
ila jami'i badaniha, jaza ila jami'i badaniha illa al-farj. Ma hukmu nadharir rajul ila farji zawjatihi. Huna fil madhhab asy-Syafi'i qaulani أو ثلاثة أقوال. القول الأول هو حرام لزوج، يعني يحرم على الزوج أن ينظر إلى فرج زوجته على القول الأول وهو التحريم، وهذا قول ضعيف، يعني ضعفه الشافعية والمذاهب الأخرى، وضعفه كثير من الرجال وضعفه كثير، بل كل جميع الرجال، يعني جميع الأزواج يضعفون هذا القول الأول وهو التحريم. القول الثاني جائز لكن بالكراهة، جائز يعني مع الكراهة، يعني مكروه، وهذا هو القول المشهور عند الشافعية. هذا هو القول المشهور عند الشافعية، يكره للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته. نعم. يستمتع، نعم، يستمتع، نعم، يمس، نعم، لكن بدون نظر، يعني بإطفاء الضوء بإطفاء المصباح. نعم. هذا هو عند الشافعية مكروه. والقول الثالث وهو قول ضعيف أيضا عند الشافعية، لكن هو القول الراجح عند المذاهب الأخرى، وهو حلال جائز بدون كراهة، يعني يجوز النظر لرجل النظر إلى فرج زوجته. القول الثالث هو مباح بدون كراهة، وهذا أيضا قول ضعفه الشافعية، لكن هو القول الذي اختاره بعض المذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى قالوا، أصحاب المذاهب الأخرى، علماء المذاهب الأخرى قالوا بجواز النظر إلى فرج الزوجة بدون كراهة. خلاص فهمتم؟ كتبتم يا إخوان؟ نعم. طيب استمر، واصل. نعم. نعم صح. والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. نعم. نواصل البيان باللغة الإندونيسية يا إخوة، يعني نص يعني. النصف الأول من الدرس باللغة العربية، النصف الثاني باللغة الإندونيسية، وأتمنى البيان الذي يعني يشرح قد شرح باللغة العربية هو نفس القدر من الفهم من المسائل التي شرحت باللغة الإندونيسية. أتمنى أن يكون كذلك. نعم. فنستفيد ونفيد باللغتين معا. Nah, sekarang yang ketiga ya, yang ketiga adalah hukum melihat mahram, ya, hukum melihat mahram, aurat mahram, ya, bapak ke anak, ya, bapak kepada saudara-saudari, kepada ibu, mahram lah, ya, mahram. Nanti kita akan jelaskan, kita akan belajar mahram itu siapa saja. Nah, hukumnya melihat mahram itu sampai mana batasnya? Au amatihil muzawwajah fayajuzu an yanzura fi ma ada baina surati wa rukbah. Nah, begitu juga amatihil muzawwajah. Maksudnya amatihil muzawwajah itu kita punya budak wanita. Ya, lagi-lagi ini kurang relevan ya, kurang relate zaman sekarang karena nggak ada kasus budak zaman sekarang. Nah, apa namanya? Ini kita udah jelaskan ya, teman-teman, kajiannya setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Arab ya. Ya, setengah pertama bahasa Arab, setengah kedua bahasa Indonesia, insya Allah. Nah, amatihil muzawwajah maksudnya kita punya budak wanita tapi dinikahin sama orang lain. Ya, paham ya? Jadi budak wanita itu kan, budak itu kan harta ya. Ibaratnya udah kayak harta, udah seperti bukan manusia. Ya, apa namanya? Maksudnya hukum-hukumnya itu ada perbedaan. Hukum-hukumnya itu mirip, menyerupakan seorang budak itu seperti harta. Nah, tatkala kita mempunyai seorang budak wanita, kemudian ada cowok yang lain misalnya kesemsem, misalnya ada cowok kesemsem sama budak kita misalnya, nah habis itu nikah, ya baik cowok itu merdeka atau budak juga. Nah, kita kasih contohnya merdeka lah, cowoknya merdeka, nah nikah dengan budak
budak kita. Nah, itu sebelum nikah, budak kita itu udah kayak istri. Boleh berhubungan, boleh dilihat sampai aurat-auratnya dan seterusnya dan seterusnya. Udah kayak istri. Tapi setelah dia dinikahi oleh orang, nah, hukum budak ini udah seperti mahram. Artinya nggak boleh berhubungan lagi, nggak boleh pegangan lagi, nggak boleh melihat auratnya lagi. Nah, tapi auratnya bukan seperti perempuan ajnabi pada umumnya. Auratnya seperti mahram aja. Ya, jadi agak sedikit ringan ya. Aurat atau hukum melihat mahram itu aurat mahram di hadapan mahramnya, begitu juga budak yang sudah dinikahi oleh orang lain, itu sampai mana batas melihatnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu boleh melihat di atas pusar sama di bawah dengkul. Artinya sama mahram ya, itu hanya boleh melihat di atas pusar dan di bawah dengkul. Di antara dengkul dan pusar itu nggak boleh ngelihat. Ya, paham ya? Nah, kalau kita ngikutin pendapat ini, ya, maka ya, ini harus didengarkan nih. Sebelumnya Anak jelaskan dulu bahwasanya pendapat ini lemah. Ya, pendapat ini lemah. Jadi pendapat ini berkata seperti ini. Kalau kita ngikutin pendapat ini dan sudah saya jelaskan pendapat ini lemah, maka seseorang itu boleh ya melihat di bagian tubuh di atas pusar dari kakaknya. Yang penting di atas pusar dari ibunya, dari adiknya, dari anaknya, mahram. Nah, tidak syahwat. Ya. Ya. Jadi nih, kalau kita ngikutin pendapat ini, kalau ada orang ngikutin pendapat ini, melihat bagian atas pusar dari saudaranya katakan, dan dia nggak syahwat, itu nggak dosa. Ya, nah inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, paham ya? Nah, tapi di warning nih, pendapat ini lemah. Walaupun nggak ada syahwatnya, ya, walaupun ngelihat bagian tubuh kakaknya, bagian tubuh atas pusar kakaknya, dan di situ ada anggota tubuh yang itu, nah, walaupun dia nggak ada syahwatnya, itu nggak boleh. Jangan ngikutin pendapat ini. Paham ya? Nah, pendapat yang kedua yang ikutin. Pendapat kedua apa? Auratnya mahram itu adalah satu, kaki sampai betis. Ya, kemudian tangan sampai pergelangan tangan. Ya. Nah, kemudian rambut boleh, nah leher boleh, dan sampai ini, sampai nahar. Nahar itu, ini shoulder ya. Ini shoulder. Ya, kalau bawahnya shoulder ya, itu, apa namanya, sadiu. Sadiu. Payudaranya. Nah, atasnya namanya shoulder. Ini shoulder namanya. Nah, ini nggak boleh dilihat. Nah, nahar. Nahar itu ini. Nah, kemudian baru leher. Leher dan nahar masih boleh. Jadi, afwan. Ini misalnya, ya seginilah, kurang lebih segini nih. Nah, segini ini masih boleh. Ya, teman-teman ya, segini ini masih boleh. Ya, segini itu masih boleh. Seseorang melihat nahar. Nahar apa bahasa Indonesianya? Nahar itu ya leher bawah lah ya. Leher atau apa ini? Kan kalau ini dada, kalau ini ya itu, ya. Kemudian ini dada. Nah, ini namanya nahar. Kalau ini leher. Nah, ini nahar. Nahar apalah bahasa bahasa Indonesianya apa? Nah, kalau nahar masih boleh. Paham ya? Ikhwan, nahar apa bahasa Indonesianya? Ya, seperti itu. Nah, ini masih boleh. Ya, paham ya? Jadi, kesimpulannya apa? Dalam masalah ini, pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i itu, baina surah wa rukbah. Ya. Nah, tapi ini tidak dibolehkan untuk difatwakan ke orang-orang. Paham ya? Nih, santri-santri yang bacanya baru matan Nabi Syuja, bahaya nih. Kalau bab nikah ini disampaikan. Oh, boleh melihat, maaf, punten, melihat ini ya apa namanya, dari kakak, dari adik, dari ibu boleh, dari anak boleh. Nah, jangan sampai bermodal matan Nabi Syuja doang langsung difatwain kemana-mana gitu. Enggak, jangan. Paham ya, ikhwah ya?
Jadi yang diperbolehkan aurat mahram itu satu ini ya, kalau tangan sampai sini, kalau kaki sampai betis, ya kalau apa namanya? Kalau tadi apa? Kalau kepala, leher ya sampai sini. Ya, paham ya? Ya. Betul. Nah, sekarang yang keempat, tafadhol ini نعم. Ibnu Stabil dibaca. والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. Iya, nah ini tatkala orang mau nikah ya, tatkala orang mau nikah, ini mau udah kesemsem sama perempuan, pengen nazar, mau khitbah, nah ini baru dia boleh juga. Nah bolehnya juga telapak tangan dan wajah aja ya. Jadi urutan nih cowok-cowok nih, ikhwah semuanya yang belum nikah, jadi urutannya gini, urutan fase kalian nikah itu ya, teman-teman yang belum nikah ya, itu fasenya gini, pertama adalah rohbah, pertama adalah bulat tekad mau nikah dulu. Nah ini pertama ya, tekad mau nikah, ar-roghbah ya bulat, bukan cuman iseng-iseng apa gitu. Cuman dia benar-benar mau nikah. Nah, orang yang benar-benar mau nikah ini baru dia boleh nazar ya. Kalau dia belum mau nikah nggak boleh nazar. Jadi cowok yang belum mau nikah nih iseng nazar-nazar apa perempuan gitu. Itu nggak boleh kalau dia belum mau nikah. Jadi fase pertama adalah rogbah, nih dicatat ya. Fase pertama cowok mau nikah itu pertama rogbah dulu, tekad dulu, bulat dulu. Keinginannya bulat dia mau nikah. Nah kalau udah bulat mau nikah baru boleh nazar. Nah kalau ada pertanyaan nazar dulu atau ta'aruf ya. Nah sebenarnya kalau yang lebih islami nazar dulu. Sebenarnya nazar dulu ya. Soalnya kalau ta'aruf itu kan agak sedikit intens ya, agak sedikit intens dan intim. Jadi tatkala ta'aruf apa namanya tatkala nggak jadi itu lebih ini lebih apa namanya lebih menyakitkan kalau dibatalin gitu. Nah tapi ini lagi-lagi ini tergantung sikon ya. Kadang nazar lebih intim daripada ta'aruf ya. Kecuali kalau ta'arufnya cuman ini, cuman apa? Cuman apa sih ta'aruf yang apa? CV ya, CV. Nah kalau ta'aruf CV muqaddam 'ala nazar. Nah, soalnya ta'aruf CV itu nggak terlalu intim ya, nggak terlalu intim. Jadi kesimpulannya adalah fasenya kalau mau yang lebih aman ya, yang lebih akrab ila syara, ya, lebih dekat kepada agama itu pertama buletin nikah dulu. Nah, kemudian CV, CV ya, CV tukeran CV gitu. Nah, kalau udah cocok baru apa namanya nazar, nazar. Nah, udah nazar baru main ke rumah ta'aruf, ngobrol lagi lebih dalam lagi. Nah seperti itu. Jadi simpulannya ta'aruf sama nazar ini fasenya satu fase lah, tergantung butuhnya yang mana. Dan nazar sama ta'aruf ini ya takarror, bisa diulang-ulang, seminggu, 2 minggu, sekali, 2 kali, 3 kali sampai plek. Ya paham ya? Ya jadi itu fasenya, ya stepnya gitu. Pertama tekad dulu, kemudian kedua adalah CV ya, cari macombelang, lebih bagus macomblangin daripada nyari sendiri. Lebih bagus macomblangin dari guru, dari ustadz, dari ulama, dari orang tua ya, itu cariin, yang minta cariin. Nah, itu lebih aman ya. Kalau nyari sendiri wah ini agak subhat, agak fitnah ya. Nah kemudian baru tukar CV, step kedua tukar CV. Nah kemudian ketiga nazar dan ta'aruf. Nah ini boleh berbarengan ya. Nazar ini langsung ke ininya, langsung ke rumahnya, dan ta'aruf. Nah apa hukumnya nazar di sosial media? Nah jawabannya nggak boleh. Ya jawabannya nggak boleh. Ya nazar dengan apa namanya dengan apa namanya dengan sosial media nggak boleh. Ya tahu namanya langsung. Kalau anak zaman sekarang ya mau cowok mau cewek ya, sebelum nikah tuh asal tahu aja namanya itu langsung ditatabu, langsung dicari di sosial media, diliatin, di scroll scroll. Nah, ini nggak boleh hukumnya, nggak boleh hukumnya ya, seperti itu. Nah kemudian apa hukumnya telepon langsung, ngobrol lewat telepon?
lewat media sosial sama calonnya ini. Nah, ini juga hukumnya nggak boleh. Ya, hukumnya nggak boleh. Telepon, chattingan gitu, itu hukumnya nggak boleh. Sebagaimana difatwakan oleh para ulama mu'asirun ya. Ya, salah satunya Syekh Ibnu Utsaimin ya. Syekh Ibnu Utsaimin bilang nggak boleh yang ngobrol dengan jawal dengan maktubah. Apalagi belum di khitbah ya. Itu mah sama aja pacaran ya. Dah. Nah, habis itu baru khitbah. Nah, paham ya, ikhwah ya? Habis itu baru khitbah. Itulah stepnya. Tekad dulu, buletin, rencana mau nikah, keinginan mau nikah, tekadin, baru habis itu CV, nah habis itu baru nazar sama ta'aruf berbarengan. Ya, terserah. Dan boleh diulang-ulang berkali-kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai yakin. Nah, habis itu baru khitbah. Ya, paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang masalah berikutnya, apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Nah, jumhur ulama bilang yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Ya, telapak tangan juga zahir sama batin ya, bukan hanya ininya aja, tapi ini juga boleh dilihat. Ya, seperti dua depan belakang boleh dilihat. Nah, ulama mengatakan kalau wajah udah jelas ya. Karena wajah itu kan ya manusia itu ya dengan wajahnya gitu. Seperti itu. Nikah itu ketertarikan itu dengan wajah. Nah, kalau dengan tangan apa hikmahnya? Sebagian ulama bilang telapak tangan ini mewakili kesuburan dari anggota tubuh yang lain. Dari anggota tubuh yang lain. Oh, ini untuk kriteria mencari calon nikah ini pembahasannya panjang ya. Boleh dilihat pembahasan-pembahasan saya di YouTube tentang kriteria memilih pasangan nikah. Ada insya Allah di YouTube ya. Kayaknya cukup ya, nomor 5 ini cukup. Nah, ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, bahwasanya kalau nazar itu boleh sampai melihat rambut, sampai melihat nahar, sampai melihat ini persis kayak melihat mahram lah. Jadi sebagian mazhab, ini saya ulangi, sebagian mazhab Hambali itu memperbolehkan tatkala khidbah nazar ke bagian tubuh sebagaimana kita menazar mahram, melihat mahram. Kepala, rambut, leher, kemudian tangan, sampai sini, sampai betis. Pokoknya saubu bidlah. Saubu bidlah itu daster lah. Dasternya perempuan ya. Nah, ini pendapatnya pendapat do'if dan nggak boleh difatwakan. Ya, mazhab Hambali ini. Nih, kenapa Anda sebutin gini? Takutnya ya ada alumni Saudi, ada alumni Libya yang kurang bijak ya, so alim langsung memfatwakan seperti itu ya. Ya, banyak sekali ya keanehan dari mahasiswa-mahasiswa luar negeri yang kurang bijak nyampe di Indonesia fatwa ya aneh-aneh. Ya, dia smart book tapi nggak street book ya, nggak smart street smart ya. Dia book smart tapi nggak street smart ya. Dia sampai teringat anak dulu ada mahasiswa, lupa saya mahasiswa mana, tapi dulunya dia fatwa begini. Ya, ini contoh aja, contoh dari Goro Ibul Fatawa ya. Goro Ibul Fatawa, fatwa-fatwa atau apa fatwa tolib yang aneh ya, yang dulu sempat viral. Bahwasanya seorang wanita itu nggak boleh, haram hukumnya memakai, ya maaf, apa 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 sih namanya pakaian ini wanita, breast apa ya, saya sebutkan aja singkatannya BH ya, saya sebut aja singkatannya BH ya. Ya, itu pengaman itu. Nah, sebagian tolib masyhur ya, awal 2000 sekian belas lah, 2000 sekian belas itu masyhur sekali fatwa puasanya wanita nggak boleh pakai itu. Bayangkan ada fatwa seperti itu ya. Ya, baru lulus dianya, saya nggak sebutin lah apa namanya ininya, orangnya, itu berfatwa seperti itu. Langsung dalilnya dia apa? Dalilnya karena itu tadlis karena membuat wanita semakin indah tubuhnya, paham ya, semakin indah tubuhnya. Jadi kalau dia pakai itu ya semakin
nantangin ibaratnya. Semakin indah, semakin menggoda kata dia. Nah, makanya wanita nggak boleh pakai itu. Itu langsung geger sejuta umat ya. Se-Indonesia langsung geger dengan fatwa itu. Benar-benar memalukan sekali. Langsung dalilnya itu tadlis begitu-gitu. Dan ternyata dia nukil dari seorang, ya bukan ulama lah, dari Saudi. Ada seorang, ya bukan ulama terkenal dari Saudi, menukil bilang fatwanya haram, hukumnya wanita pakai itu. Fatwa itu dibawa ke Indonesia. Nah, itu langsung diserang sama semua orang, bahkan yang bukan ulama juga nyerang. Ya. Karena kenapa? Karena kalau nggak pakai itu jauh lebih nampak ya. Kalau wanita nggak pakai itu jauh lebih nampak. Jadi pendapat ini nih jadi malah dibantahnya apa namanya, rusaknya atau salahnya itu dengan dalilnya dia itu sendiri. Ya, jadi kata mereka nggak boleh pakai itu karena bisa menampakkan, ya lebih menampakkan tubuh dia. Justru ya dijawab, dibantah sama orang, semua orang jawab ngebantah. Justru kalau nggak pakai itu jauh lebih nampak. Nah ini naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, itu geger ya, ketika tahun itu tuh geger. Orang yang baru dengar fatwa itu pertama kali langsung mikir, oh iya benar juga ya, perempuan kalau pakai itu jadi lebih indah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi setelah dipikir-pikir, ngelihat apa, kalau orangnya agak mikir dikit aja, ya justru kalau nggak pakai itu lebih nampak. Nah ini anak benar-benar pelajaran dari sini, salah satu pelajaran utama yang anak ambil dari sini adalah nggak semua fatwa dari ulama itu bisa dinukil. Nggak semua pendapat ulama itu bisa dinukil. Kalau kata Syekh Said Kamali, undur ila ma'alil fatwa. Kalau kata ulama, undur ila ma'alil fatwa. Ma'al itu refleksi atau akibat dari fatwa tersebut itu apa? Apa yang terjadi kalau kita memfatwakan hal tersebut itu apa? Ya, barakallahu fikum. Ya, ini contoh aja ya. Ya, lanjut. Wal khamis. Nah, Fon, Ustaz. Ustaz, ini Wal- sisa 15 menit lagi. Oh gitu. Cukup kayaknya ya. Cukup ya pertanyaannya, Fadl. Silakan. Oh, berarti wal khamis belum ya? Wal khamis belum ya? Iya, ya. Tafadhol, Belum, Ustaz. silakan. Iya, tafadhol. Ada yang bertanya? Ya, Eko, kalau ada yang mau bertanya, Fadol, bisa langsung angkat tangan atau langsung dipersilahkan. Langsung sama Ustaz. Fadol. Iya. Nih Ana selama kajian juga ini sih Ana udah sampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan gitu. Tapi kalau ada tetap masih ada pertanyaan, tafadhol silakan. Andi, tafadhol Andi. Jazakallah khair Ustaz. Ini saat berkaitan dengan nazar tadi, sebagian ulama yang pernah saya dengar, wah, hukum melihat foto wanita yang mau dinikahi gitu, itu katanya boleh Ustaz, karena berlandaskan dengan hadis. Kalau tidak salah ada sahabat yang melihat orang apa melihat itu maktubahnya itu yang ingin dinikahi sembunyi-sembunyi, katanya itu boleh dilihat. Jadi melihat foto wanita yang ingin dinikahi itu boleh Ustaz. Selama ya Foto, syaratnya tadi ya mau menikah ya. Nazar ya. foto. Iya, ya, foto. Melihat fotonya. Iya, Melihat foto dari calon itu boleh ya, hukumnya. calon Ustaz. Iya, iya. Oh, Pertanyaannya itu boleh, benar nggak boleh gitu? iya Ustaz. Iya Ustaz. Iya. Nah, jawabannya gini. Yang tadi saya nukilkan itu walaupun fotonya itu nggak boleh. Jadi nggak boleh nyimpen fotonya. Nah, ini juga nih. Kalau bisa kalau kalau apa? Kalau ta'aruf ya, lagi CV ya, nyebar CV itu kalau bisa jangan diikut sertakan fotonya. Ya, jangan diikut sertakan fotonya. Kalau Anda kan terlanjur diikut sertakan fotonya, nah yang nerima fotonya jangan dilihat-lihat lagi. Ya, inilah yang difatwakan oleh ulama ya. Yang difatwakan oleh ulama, yang Ana ingat tuh Syekh bin Baz sama Syekh bin Utsaimin nggak boleh, nggak boleh ya. Jawabannya kenapa? Karena foto wanita itu wah
udah jadi fitnah ya, udah jadi bagian dari bisa merujuk kemana-mana ya, bisa mengakibatkan kemana-mana. Jadi itulah, itu bukan fatwana ya, jadi ana nukil dari fatwa yang lain bahwasanya foto pun nggak boleh, dan itulah yang lebih selamat ya, yang lebih selamat ya, seperti itu ya. Kalau andaikan mau melihat, sekalian aja apa namanya langsung ke rumahnya ya, ngelihat langsung ke rumahnya, atau video call boleh tapi dengan orang tuanya. Nah ini, telepon boleh hukumnya, video call tapi dengan mahramnya ya, ada bapaknya, ada orang lain. Kalau video callnya berdua, wah itu mah kholwat sama aja. Paham ya? Jadi kalau saya ditanya apa hukumnya megang foto calon, ya ini saya nggak punya pendapat sendiri ya, nggak punya pendapat pribadi. Saya ngikutin pendapat ulama yang mengatakan nggak boleh ya, seperti itu. Apakah di luar sana ada ulama yang membolehkan? Bisa jadi, Allah alam. Tapi andaikan ada yang membolehkan, saya lebih cenderung mengikuti pendapat yang tidak membolehkan. Ya, barakallahu fiik. Ya. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan di chat, Ustaz. Bacain, Katanya bacain. kalau Terus saya, aurat muslimah sama orang kafir bagaimana, Ustaz? Sama wanita kafir. Bagaimana aurat muslimah dengan wanita ya, kafir? iya. Nah, ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama. Jadi, wanita muslim di hadapan wanita kafir, itu sebagian ulama mengatakan wanita muslim harus menyikapi diri seakan-akan ada di hadapan cowok. Ya, ini pendapat pertama. Jadi wanita kafir itu seakan-akan rojulun ajnabi. Ya, ini pendapat pertama. Jadi wanita muslim ini harus pakai semua, pakai cadar segala semuanya dipakai. Ya. Nah, ini pendapat kedua adalah boleh al-wajh wal kafain. Boleh al-wajh wal kafain. Ya, al-wajh wal kafain. Nah, pendapat ketiga, ada tiga pendapat. Seperti muslimah pada umumnya. Jadi mau seakan-akan nggak ada bedanya dia di hadapan wanita kafir sama wanita muslim. Nah, apa yang dilihat, apa yang boleh dilihat yaitu kal maharim, seperti mahram. Ya, jadi yang boleh dilihat, yang boleh dibuka ya, yang boleh dibuka itu tadi rambut, leher, seperti itu. Maksudnya bukan ya, leher dan bawah leher inilah nahar, kemudian sama ini ya, lengan dan sampai betis, itu boleh hukumnya. Ya, paham ya? Jadi ada tiga pendapat. Pertama, full sampai wajahnya ditutup. Dan kedua, wajahnya boleh, telapak tangan boleh. Nah, ketiga, seperti mahram aja. Seperti mahram. Nah, ada pendapat keempat, tapi dhaif. Ya. Kalau sesama muslim, itu boleh ngebuka sampai baina surah wa rukbah. Ya, pendapat keempat, kalau sesama muslim, baina surah wa rukbah. Ya, artinya boleh ngelihat betis, boleh ngelihat, maaf, boleh ngelihat ini payudara. Nah, itu hukumnya boleh sama wanita. Nah, ini pendapat, tapi ini pendapat dhaif dan nggak boleh difatwakan. Ya, pendapat keempat ini. Ya, sesama wanita fatwakan yang ini. Apa namanya? Fatwakan yang apa? Yang tadi, yang kal maharim, ya bainal maharim, nadhurul maharim. Ya, paham ya? Ya. Fadhol, silakan. Udah terjawab ya? Ya. Ya, ada lagi? Tafadhol, ikhwah. Ada yang bertanya lagi? Tafadhol. Ini terakhir ya, terakhir. Kalau apa? Kalau andaikan masih ada yang nanya setelah ini buat pekan depan ya, atau di grup atau chatting saya, Tafadhol ya. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, tadi sempat antum singgung masalah khalwat. Ana mau nanya, kalau misalnya ada kelompok belajar antara dua laki-laki dan dua perempuan yang mereka tidak memiliki hubungan apa-apa dari keluarganya, apakah termasuk berkhalwat atau tidak, Ustaz? Iya, dua-dua ya, dua-dua, empat-empatnya nggak ada mahramnya sama sekali berarti ya? Iya, Ustaz.
Kayak kerja kelompok gitu, 2 laki-laki, 2 perempuan. Tapi empat-empatnya nggak ada mahramnya sama sekali ya? Nggak ada, Nggak ada Ustaz. hubungan. Mereka berempat aja, satu kelompok gitu. Ini saya belum tahu hukumnya ya. Ini saya belum tahu hukumnya, tapi kalau saya boleh mengutarakan pendapat saya sendiri, jawabannya jangan. Jawabannya jangan ya. Seperti itu. Eh, karena ya itu apa namanya termasuk kholwat ya, termasuk kholwat muharramah. Tapi ini saya nggak pernah saya nggak mendengar ini dari ulama, dari guru ya. Maksudnya saya belum tahu. Tapi kalau saya mau jawab dari pendapat saya sendiri, ya ya ini kayaknya sepertinya tidak boleh juga, tidak boleh termasuk yang kholwat ya seperti itu. Soalnya 2 sama 2 itu termasuk sepi. Menurut saya termasuk sepi kholwat itu. Ya menurut saya 2 itu sepi ya kholwatnya. Kadang dobitnya kholwat itu koroin juga ya. Nggak nyampe dobit, nyampe koroin. Koroin itu kayaknya, kira-kira, nah seperti itu. Menentukan kholwat juga itu seperti itu ya. Jadi seakan-akan itu berempat dalam satu ruangan ya seperti itu. Nah itu menurut saya termasuk kholwat ya. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab ya. Allahu a'lam ya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Kecuali ya kalau apa namanya perempuannya 10 misalnya ya, perempuannya 10 misalnya, lakinya 10 misalnya, dan nggak ditampakin wajah-wajahnya tapi virtual, semuanya nggak nampakin virtual, nggak nampakin wajahnya. Nah yang apa namanya yang ngomongnya cowok dan seterusnya kayak gitu, nah itu atau sesekali perempuannya yang berbicara, nah seperti itu menurut saya itu nggak apa-apa, itu bukan termasuk kholwat ya. Tapi kalau dua-dua sepertinya termasuk kholwat. Allahu a'lam bishawab. Bisa ditanya ke ustadz yang lain. Barakallah. Tafadhol silakan. Satu lagi lah, satu lagi kalau ada. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Ada lagi yang bertanya? Tafadhol ikhwah. Oh, ini ada yang bertanya. Kalau di universitas negeri bukan termasuk kholwat, Ustadz? Bukan. Ya, di universitas negeri itu ikhtilat, jatuhnya bukan kholwat, jatuhnya ikhtilat ya. Jatuhnya bukan kholwat, jatuhnya ikhtilat. Nah, ikhtilat ini kalau kalau aman ya bukan ikhtilat. Ya, maksudnya nggak haram. Misalnya di sekat ya. Di sekat seperti itu, cowok-cowok, cewek-cewek, cewek kiri, cowok kanan kayak gitu. Nah, ini bukan kholwat ya, dan juga bukan ikhtilat yang haram. Ya, tapi kalau kiri cowok tepat di kanannya cewek, terus ini cewek cowok ikhtilat banget lah, nggak teratur bangkunya, nah itu ikhtilat namanya. Nah apakah haram hukumnya kayak gitu, dan umumnya rata-rata kayak gitu. Nah saya jawab ya, zohirnya itu haram ya, zohirnya itu haram ya, seperti itu, paham ya. Jadi ada nih ya universitas negeri ya, yang atau sekolah lah, jangan hanya universitas, sekolah lah yang umum, yang bukan agama, yang nggak dipisah. Satu kelas boleh perempuan, lebih lebih afdol dipisah kelasnya, lebih afdol dipisah kelasnya, lebih afdol lagi dipisah kompleksnya, gedungnya, bahkan kompleknya dipisah ya, cowok-cowok, cewek-cewek, nah itu yang islami. Tapi kalau andaikan qadarullah digabung satu ruangan tapi dipisah, disekat, yang cowok kiri, yang cewek kanan misalnya, nah itu nggak ikhtilat ya, nggak haram. Nah tapi andaikan campur baur gitu, ini cowok sampingnya cewek, sampingnya cowok, belakangnya cewek, depannya cowok, nah kayak gitu random gitu, nah ini yang saya sampaikan, baik itu kerjaan, baik itu kelas, baik itu kantor, nah itu hukumnya haram
Jadi kalau bisa menjauh, ya. Ya, kalau bisa menjauh. Ya, seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab, Allahu a'lam bishawab. Tafadhal, silakan. Ya. Beda bab berarti ikhtilat sama khalwat, beda bab ya. Ya. Bukan khalwat tapi ikhtilat ya. Tafadhal. Tafadhal. Ada lagi? Ustaz, apakah Ya. boleh Hana memperjelas pertanyaan tadi, Ustaz? Ya. Tadi kan Hana sempat nanya masalah khalwat tadi. Hana sendiri pernah mengalami hal yang hampir sama. Jadi Hana safar dalam perjalanan lebih hampir 4 jam. Tapi dalam satu mobil itu hanya ada Ana, supir, dan 2 perempuan sebagai penumpangnya. Hmm. Itu yang menjadi Hmm. pertanyaan Ana, Ustaz. Terkadang kan perjalanan jauh itu kan agak ini juga, Ustaz ya. Jadi bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Iya, wah, Allah alam ini. Allah alam ini safar ya. Wah, ini safar beda ya. Beda maksudnya seperti ya, udah bukan kayak ruangan ya kalau itu. Jadi Allah alam mana nggak bisa jawab ya. Nggak bisa jawab. Apakah harus tunggu bis yang selanjutnya, tunggu tunggu kendaraan yang selanjutnya gitu, Allah alam nggak tahu Ana. Tapi kalau kayak yang benar-benar apa namanya Allah alam, Ana nggak tahu ya. Supirnya cowok, penumpang satu cowok sama cewek dua misalnya, atau cewek satu misalnya penumpangnya. Nah, ini Allah alam. Sepertinya ya, sepertinya kalau jauh-jauhan mah mungkin boleh kali. Saya nggak tahu jawabannya, nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Boleh ditanya ke ya, tafadhol ya, silakan. Ya, kalau di ruangan, kalau di lift saya bisa katakan nggak boleh ya. Tapi kalau di bis ini kan banyak pertimbangan lain ya. Kalau di bis ini banyak pertimbangan lain ya, mungkin karena bis ya Allah alam lah, nanti ditanyakan yang lain ya. Tafadhol, ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Tidak. Ya, tidak ada. Baik. Kita Ustaz, cukupkan. Kurang ada lagi? iya, Ustaz. Afwan, Ustaz. Masih perkara nikoh tadi, Ustaz. Jadi mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak boleh, saya wajib pakai nikoh, tapi dalam keadaan bagaimana dalam keadaan yang tidak disyaratkan nikoh itu seperti sholat, Ustaz. Apalagi Iya, di Indonesia kan iya. hijabnya itu kadang ada, kadang juga setengah badan saja. Eh, apakah dia sholat pakai nikoh atau dibuka, Ustaz? Bagaimana? Iya. Iya, ya, jawabannya ma'ruf ya. Jawabannya ma'ruf. Perempuan yang dia pakai nikoh ya, ya yang dia pakai cadar. Nah, jawabannya kalau dia sholat di masjid, masjidnya itu ada ajanib, maka dia tetap boleh pakai nikoh. Ya, dianya pakai nikoh nih, di luar sholat aja dia pakai nikoh. Nah, tatkala sholat, dia hukum asalnya disunnahkan untuk tidak pakai nikoh. Ya, jadi orang yang wanita yang lagi sholat sendiri di rumah atau di masjid tapi di ruangan tertutup, ya maksudnya ruangan wanitanya itu tertutup dari ruangan cowoknya, tidak terlihat oleh rijalul ajanib ya. Nah, maka dia disunahkan untuk membuka nikopnya. Tapi kalau satirnya terbuka misalnya, terlihat apa namanya dengan jamaah pria, nah maka dia tetap pakai nikop ya, walaupun lagi sholat. Seperti itu. Paham ya? Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi? Terjawab ya, ikhwah ya? Ustaz, jadi ketika sujud, Ustaz, kan yang pernah saya dengar itu sujudnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang harus ini Oh iya. tertempel ini apa Ya, jidat. ini jidatnya. Kalau hidungnya nggak apa-apa. Jadi jidatnya nggak apa-apa dibuka. Jidatnya dibuka sedikit. Jidatnya dibuka sedikit ya. Nah, tapi ini lagi-lagi pendapat sebagian ulama ya. Pendapat sebagian ulama, jadi nggak apa-apa jidatnya dibuka. Ya, ya ini untung ditanya ya. Untung ditanya ya. Jadi jidat tatkala sujudnya itu jidatnya dibuka. Ya. Nah, hidungnya wajib dibuka nggak? Nggak wajib. Hidungnya nggak wajib dibuka. Yang penting ininya, jidatnya alal qauli rajih atau sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i itu cukup jidatnya saja, hidungnya nggak wajib. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah bilang hidung sama wajib, hidung sama jidatnya. Ya, sudah cukup?
Ya, ini banyak ya, ada juga yang nanya seperti itu ya. Sudah, kalau sudah kita cukupkan, kita kembalikan ke Ustadz Azam. Hafadhal Ustadz. نعم أستاذ، جزاكم خيرا على التعليم. نراكم إن شاء الله في اللقاء الآخر، ونشكر إخوة على حضور، ولا Ya, تنسى يعني التحضير في مجموعة. Barakallahu fikum. Kalau ada kita tutup. saran, kritik ya atau masukan bisa disampaikan langsung japri atau di grup. Syukran Ya, jazakum khairan. Silakan Ustaz, ditutup. ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Barakallahu fiik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakumullah khair, Ustaz. Duluan ya. Ya, tafadhal Ustadz Azam, ya, tafadhal. Salam sehat.